नमाज जनाजा पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा। अल्लाहु अकबर। सना। सुब्हानक अल्लाहुम्म व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व जल्ल सनाउक व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहु अकबर। दरूद इब्राहीम। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد